এবার নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিরোধী দলনেতা বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দিল পবিত্র করকে। পবিত্র কর মঙ্গলবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন, আর এই দিনই প্রার্থী তালিকায় পবিত্র করের নাম। নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে দলের পতাকা থামিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করান। এই কেন্দ্রে 2021-এ বিধানসভা নির্বাচনে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে প্রার্থী ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার মুখ্যমন্ত্রী নন্দীগ্রাম কেন্দ্রে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করলেও ভবানীপুর থেকে একে অপরকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছেন। टाइगर हाउस में आपका स्वागत है, जहां हर दीवार में है टाइगर की ताकत। और यह है ACL टाइगर TMT रीबार, जो आपके घर को दे ताकत और सुरक्षा। इसके अनोखे रिब डिजाइन साधारण TMT बार के मुकाबले देता है सर्वाधिक रिब एरिया वैल्यू, जो सर्वाधिक बॉन्ड की शक्ति प्रदान करता है सीमेंट के साथ। इस्पात के संयुक्त रसायन और एक एडवांस्ड क्वेंचिंग प्रक्रिया इसे प्रतिरोधी बनाते हैं आग और जंग से। कार्बन एंड मैंगनीज के संतुलित अनुपात इसे देता है सर्वोत्तम लचीलापन और प्रसारण की क्षमता, जो रखे भूकंप से सुरक्षित।